السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنشوفوا لي فونكسيون ايزيال و اكزاكتومون لي فونكسيون homographiques وغنديرو لا دوزيام بارتي. Alors pour cela, غنديرو soit la fonction suivante f de x égale à ax plus b sur x, cx plus d. Alors c'est une fonction homographique. Alors la fonction f est une fonction homographique avec c différent de 0. Alors on commence par le domaine de définition. Alors d de f égale à x appartenant à R, sachant que le dénominateur doit être différent de 0. Ou cx plus d différent de 0. Alors نقدروا نكتبوا la fonction d de f sous forme des intervalles. عندنا من moins l'infini حتى moins d sur c union moins d sur c حتى plus l'infini. Alors l'exemple اللي عندنا f de x égale à 2x moins 1 sur 3x moins 4. Alors je commence par domaine définition اللي هو. Alors d de f égale à x. X appartient à l'ensemble R, sachant que 3x moins 4 différent de 0. On a une petite équation, donc x doit être différent de 4 tiers. Donc je peux écrire le domaine de définition sous forme des intervalles. هي من moins l'infini حتى حتى 4 tiers. 4 tiers خارجة باش ما تعطيناش زيرو لتحت، ومن 4 tiers حتى plus l'infini. Donc R privé de 4 tiers حتى plus l'infini. Alors en général, les fonctions homographiques ne sont ni paires ni impaires. Donc la fonction l'exemple est 2x moins 1 sur 3x moins 4. La fonction n'est paire ni impaire. Donc la fonction n'est paire ni paire ni impaire. La fonction n'est paire ni impaire. Et là, quand la fonction n'est paire ni impaire, غندوزو المرحلة اللي تبعها غنشوفو la variation de la fonction f. ودرت هنايا deuxième méthode. اشنو كنعني بدوزيام méthode؟ je vais calculer t. قبل ما نحسب t، شنو غادي je prends deux réels x1 x2 appartient à l'ensemble R avec x1 différent de x2. Alors je peux calculer t ديال x1 x2 اللي كتعطينا هي راه t معروف. je remplace x par x1 moins je remplace x par x2 sur x1 moins x2. راه هادي اشنو كتعطينا؟ الى مشينا لا فونكسيون عندنا هي f de x égale 2x moins 1 sur 3x moins 4. راه هادي كتعطينا ملي كنكملو الحساب ديالنا كامل ou après simplification وهذا راه كتبقى لنا هي moins 5 sur. alors كتعطينا هنايا 3x1 moins 4 sur multiplié par 3x2 moins 4. Alors pour étudier le signe de t, alors on va étudier le signe de ce produit. Alors عندنا le domaine de définition كانت عندنا هي من moins l'infini حتى plus l'infini، ولكن حيدو منها 4 tiers. donc 4 tiers ما كايناش 4 tiers. alors إلا خديت x1 et x2
من l'intervalle من moins l'infini حتى ل 4 tiers 4 tiers خارجة. alors هاد l'expression الأولاني غيكون négatif و l'expression الثاني غادي يكون حتى هو négatif و un nombre négatif fois un nombre négatif كيعطينا un nombre positif و un nombre négatif sur un nombre positif غيعطينا un nombre négatif. donc t هنايا donc t هنايا négatif strictement inférieur à 0. إلا خدينا x1 و x2 من هاد الانترفال هادي اللي هي 4 tiers حتى بلس لانفيني و 4 tiers خارجة راه غتعطينا دايما l'expression les 3x moins 4 غتعطينا un nombre négatif un nombre positif وهاد l'expression حتى هو كيعطينا un nombre positif. donc un nombre positif fois un nombre positif كيعطينا un nombre positif هذا كيعطينا un nombre positif ou un nombre négatif sur un nombre positif كيعطينا t négatif. donc la fonction est strictement décroissante في l'intervalle الأولى et strictement décroissante في l'intervalle الثانية. اللي بغينا نوصلوا ليه هو أن ملي كنكالكولي t ولا فونكسيون جينيرالمون كيتكتبوا بحال هكذا. نكتبها هنايا f de x égale ax plus b sur cx plus d. اشنو كنديرو؟ راه كنسميو واحد ديتيرمينو بحال هكذا بوتي دلتا غناخد ا بوتي تا اللي هي هادي نديرها هنايا b ها هي c ها هي او دي فوالا دي هذا. دونك شنو كنحسب؟ كنحسب a fois d a fois d moins c fois b. alors إلا كانت عندنا هاد لو ريال هذا كان بوزيتيف إلا كانت a d moins c b إلا كان بوزيتيف كتكون عندنا t t بوزيتيف. إلا كان عندنا a d moins c b نيجاتيف كتكون عندنا t نيجاتيف. هنايا t بوزيتيف دونك وهنايا t نيجاتيف. دونك شنو غنستنتجو؟ غنستنتجو بأن لا فارياسيون دو لا فونكسيون f dépend seulement ديال هاد l'expression اللي هو a d moins c b. وبحال اللي شفنا في المثال هنايا alors ملي شفنا في هذا المثال هذا إلا خدينا هاد لو برودوي هاد لي دوز اكسبرسيون لو برودوي دي دوز اكسبرسيون انا خدينا في الانترفال موان لانفيني حتى ل 4 تير عطاتنا ان نومبر بوزيتيف. دونك t est négatif puisque ce réel est négatif. وإلا مشينا خدينا في الانترفال 4 تير حتى لبلوس لانفيني دونك هاد لو برودوي هذا راه هو بوزيتيف وعندنا هنا هاد لو ريال نيجاتيف دونك t est négatif. alors quoi qu'il soit كتكون عندنا في الانترفال الاول ولا في الانترفال الثانيه دونك لو سين دو t dépend toujours des réels qui في لو نيميراتور بحال ليكزامبل اللي عندنا هنايا. راه باش ريزيميو هادشي كامل انا عندنا سي ا t moins cb est positif la fonction كتكون عندنا croissante هنايا domaine définition. وإلا كانت عندنا a d moins cb فهاد moins cb strictement négatif كتكون عندنا la fonction décroissante في les deux intervalles. وهاد moins d sur c راه هو العدد اللي حيدنا من domaine de définition. Alors passons à la suite اللي هو اللي كنكملو لا فارياسيون ديالنا كندوزو لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو لا فونكسيون. عندنا سي اف est une hyperbole de centre. alors هنا كنتكلم على المثال اللي عندنا de centre 4 tiers et 2 tiers. alors les coordonnées de oméga هي 4 tiers 2 tiers et d'asymptote x égale à 4 tiers et y égale à 2 tiers. alors منين جاوني هاد 4 tiers ou 2 tiers les coordonnées de oméga. alors oméga les coordonnées ديالها هو moins d sur c et a sur c. و les asymptotes خدينا من
moins D sur C ou Y égale à A sur C. Alors, le métal اللي عندنا حنايا عندنا f de x égale à 2x moins 2x moins 1 sur 3x moins 4. Alors, غنديرو 4 sur 3 ها هي 4 sur 3 ها هي و y égale a sur c اللي هي 2 sur 3. Alors, donc la fonction est une hyperbole عندها un centre de symétrie وعندها les asymptotes ديالها. Donc غندوزو المرحلة اللي تابعة on trace un repère la gradation ديالو هو هذا. Alors في الأول كنرسم les asymptotes عندنا هنا x égale à 4 tiers هي هذه ثم عندنا y égale à 2 tiers وكيتلاقاو في هاد لو بوين هادي اللي هي اوميغا اللي هو c'est un centre de symétrie. Donc la fonction a un centre de symétrie. J'ai calculé l'image de quelques points باش يدوز منهم l'hyperbole. عندنا خدينا 2 l'image ديالها هي 3 sur 2 par la fonction f. هنا l'image de 3 اللي هو 1 par la fonction f. هنا l'image de 0 اللي هو 1 quart par la fonction f. On a l'image de moins 1 اللي عطاتنا هي 3 sur 7 et je place les points هنايا في le repère و la fonction كدوز من هنا من هذا. دونك غنلاقي هاد لي بوين هادي فوالا غنلاقيو هذا هو l'hyperbole ديالنا. وهنايا la même chose puisque la fonction est décroissante غتجي من هنا وتمشي ولكن ما تفوتش على y égale à 2 tiers. Alors هنايا la même chose غدوز من هاد لو بوين اللي حطيتهم انا في لو ريبير اللي كيساعدوني منين يدوز ليبربول بور كو هاد يكون شويه دقيق وهذا سي بريسك. الوغ باش انا نعطيكم اكزاكتومون لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال هاد لا فونكسيون هادي. راه غنشوفوا هذا الرسم هذا. La fonction homographique 2x moins 1 sur 3x moins 4. إذن هذا هو الرسم ديالها. Les axes de centre A, أنا درت de centre A. Alors de coordonnées 4 tiers et 2 tiers. Les asymptotes ديالها هي x égale à 4 tiers, x égale à 4 tiers et y égale à 2 tiers. إذا دمتم أوفياء لا تنسوا الاشتراك والإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله.